An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Joliba TV News webaw ani radio Joliba lamɛnbaaw an bɛ aw bɛɛ fo an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma aw bisimila ka kunnafoni di gafew lakali kɛnɛ ka bamanankan na gafe minnu bɛ lase aw ma don o don ka tan dɛnɛ fo ka se jumadonyaw ma ni waati mana se an b'an da don kunnafoni sɛbɛnw na minnu mana sɛbɛn kunnafonidilaw fɛ walasa k'o lakale aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo dantɛ foli min na kunnafoni sɛbɛnw caman bɔra bi l'essor bi yan nɔ le soir de Bamako bien, Nouvel Horizon bien, l'indicateur du renouveau fana bien, l'indépendant bien, nous belle de kumane do jamana kibarauka, kajira ka fo kibarau la minye koma text SA, anga ijunba min flene sebu, ajala ka fo geleu be alekani wati nunanga, minye premier ministre Shogel ko kala maiga, ale boli minke sebu ko fe kosaina ay laduta ka fo ko barakela ka saraminun be ni ulu balane do ko segibina keka ulu di o koninkera nisoja ko baye kuna fundi sɛbɛnw da don a la an bɛna kuma ka sisan kunnafoni sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ politiki tɔn min bɛ yen n'u kama ko URD ko gɛlɛya bɛ a kɔnɔ sabu a tɔndenw yɛrɛ dama kɛlen don ka wulikajɔ kɛ dɔw y'a jira k'a fɔ ko jɛrɛ belebeleba n'o ye conférence nationale ye balalenba ko ka kɛ walasa u ka se ka u ka tɔnden minnu bɛ yen n'o bureau exécutif ye o maaw ka falen bɛn kɔni kɛn tɛ ko la ko siratigɛ la u bɛ ka ɲɔgɔn sama kɛ kunnafoni sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ fana faransika kɛlɛcɛ minnu bɛ mali kɔnɔna la yan ni o ye barikani ye ko barikani ɲɛmaaba ni o ye commandant Laurent Mission ale y'a jira k'a fɔ ko barikani kɔni tɛna taa nka dɔ de bɛna fara u ka baaraw taabolo de bɛna yɛlɛma ani kɛlɛcɛ wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ tali kɛ nazaraw ka kɛlɛcɛw kan i n'a fɔ takuba n'a ɲɔgɔnnaw olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ko barikani taliko kuma min n'a fɔra faransi jamanakuntigi fɛ a tɛna taa nka baara wɛrɛw de bɛna don u kɔrɔ min bɛna kɛ kuntalajan yɛrɛ ye a jira k'a fɔ kunnafoni sɛbɛnw fɛ fana ni waati kofɔlen ninnu na syndicat minnu bɛ yen ni o ye lafasali kolo ye min bɛ an ka cakɛda min bɛ yen n'o ye direction générale du commerce et de la concurrence o syndicat y'a jira k'a fɔ ko baara dɔw bɛ sen na sisan min ma olu ja sabu ko minɛn minnu bɛ bɔ an ka jamana kɔ kan ka na jamana kɔnɔna la yan o bɛ ka na cogo min na ani a baaraw dilen don conseil national du patronat du Mali maaw ma cogo min na ko o ma olu ja o ye kunnafonidilaw wele an bɛna an da don a la sisan min ye kunnafoni sɛbɛnw ye u kumana fana k'a jira k'a fɔ nin waati in na gouvernement min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna la lakanabaliya de bɛ sɔn halisa yɛrɛ k'a fɔ an ka finitigi maa 15 olu bɔnɛna u ni namugu foro dɔn senfɛ a kɛra Ombori ani Boni de ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna an da don ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen la kunnafoni wɛrɛw bɛ yen an bɛna minnu bɛɛ lajɛlen walawala aw ye nin de ye aw tulo lasɔmi ni kunnafoniw ye an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn l'essor ye ale kumana min bɛ tali kɛ an bɛ taa segukaw fɛ yen nɔ k'a jira k'a fɔ l'essor y'a jira k'a fɔ ko usine min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don kɔɔri dilan ma a jira k'a fɔ nin waati ninnu na Comatex SA ko gɛlɛya tun bɛ ale ka nin waati laban ninnu na nka min ye layidu kɔni taara jamana faamaw fɛ walasa usine min ye nin ye ni a bilala sen na Mali kɔnɔna la yan nɔ a mɛnna sabu kabi Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ta waatiw la san 1968 san 8 yɛrɛ kɔfɛ usine min n'o ye Comatex ye ale bilala sen kan min ye segukaw fɛ yen nɔ nka a jirala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan n'i ye Comatex ta k'a lajɛ an ka kɔɔriw de bɛ bama yɛlɛma ye k'a kɛ finiw ye a baarakɛlaw ko a jirala k'a fɔ olu de bɛ gɛlɛya kɔnɔna la ka sababu kɛ ko gɛlɛya minnu n'olu bɛ tali yɛrɛ kɛ fana coronavirus bana yɔrɔ ale nana waati dɔ la an ka usine minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan ka dadigi kɛ u ka baaraw taabolo la minisiri min bɛ yen n'ale bɛ jagoko kunna ani usine kow Mahamud Ould Mohamed ale ye wulikajɔ dɔ kɛ tile damadɔ taama ka ti ɲɛda usine minnu bɛ Segu jamana kan ka ti ɲɛda olu kan walasa k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ an ka nin bamayɛlɛma cakɛda ninnu kan gɛlɛya minnu b'u kan ka se ka fura sɔrɔ a la olu la min ye Comatex ye a taara ɲɛda o de kan a jala k'a fɔ Comatex bilama n'i y'a lajɛ gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ yen ni baarakɛlaw yɛrɛ y'u da don o la sabu baarakɛlaw ka lafasali kolo ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Adama Traoré
ale ɲɛfɔli caman kɛ lesɔrɔ maaw ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin waati ninnu na min ye Comatex SA ye gɛlɛya minnu b'a kan a ko usine minnu bɛ yen n'o ye machine ye olu caman kɔrɔlen don olu kan ka falen hali u ka minɛnbila yɔrɔw bɛ yen n'o ye magasin n'a ɲɔgɔnnaw ye olu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ minɛn dɔw bɛ yen olu tɛ se ka baara kɛ sabu a bɛ san caman de bɔ nin waati kofɔlen ninnu na usine ninnu a jɔlen don wa jamana faamaw kan ka u hakili to o fana na ka fara o kan a ko n'i y'a ye Comatex SA bɛ nin gɛlɛya kɔnɔna la ko jamana maracogoya ani Comatex SA yɛrɛ ɲɛmaaw de kɛlen don k'u bolo bɔ nin cakɛda in kɔrɔ o de kɛmɛ ka sababu kɛ walasa nin cakɛdaba in a bɛ gɛlɛya kɔnɔna la nin waati ninnu na a ko waati laban in fana na bana min bɛ yen ni o ye coronavirus bana ye ale fana nana i sen don ko bɛɛ lajɛlen la a kɛra sababu ye min ye baarakɛla dɔw bɛ yen olu gɛnna ka bɔ baara la walima u ka baara yɛrɛ jɔra a bɛ fɔ min ma ko chômage technique olu dɔw bɛ yen nɔ u ka fɔ yɛrɛ la Adama Traoré min na ale bɛ ka nin lakale ale y'a jira k'a fɔ ko nin ye fɛn ye ko bin kɛra u ka de sabu ko Comatex SA baarakɛla dɔw bɛ yen olu a fɔra k'olu bolo bɔra baara la nka hali sisan olu bɛ ka u ka saraw ta olu dun dɔw bɛ yen nɔ u bɔra baara la a bɛ san caman bɔ sisan k'a fɔ de ko coronavirus bana nana dadigi kɛ ko baara tɛ se ka kɛ wa baarakɛlaw ka sara tɛ ka se ka sɔrɔ ko o dun tɛ tiɲɛ ye olu ɲɛ b'a la dɔw bɛ yen olu tɛ baara la nka olu bɛ ka sara ta olu bɛɛ lajɛlen dun ye denbayatigiw ye an bɛ waati min na ko sisan lesɔrɔ ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ kɛ caman bɛ yen bi minnu bɛ segukaw fɛ yen nɔ minnu bɛ Comatex baara la a jala k'a fɔ u bɛ gɛlɛya sugu dɔ kɔnɔ a ka bon hakili ma n'i dun tɛ baara la i bolo tɛ fɛn na a ka gɛlɛn hali denbaya tali o kɛn bɛ gɛlɛyaw ye bi nka kɔsa in na min ye minisiri ɲɛmaa ye n'o Choguel Kokala Mayiga ye ale ye taama dɔ kɛ Segu jamana kan min kɛra sababu yɛrɛ ye layidu tara Choguel Kokala Mayiga fɛ k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ baarakɛlaw ka juru min bɛ yen n'a a bɛ sen na a bɛ kalo caman bɔ miliyari 2 ɲɔgɔnna o de kan ka di walasa Comatex baarakɛlaw ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la nka Choguel y'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla miliyari 2 in ma sara miliyɔn caman kɔni bɛ o na di walasa baarakɛlaw bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔ wa ko u ni dɛmɛbaa dɔw yɛrɛ y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ban Comatex SA ale bɛ se ka bila a ka minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ n'o de ye bamayɛlɛmani baara ye kɔɔriko nasira ninnu na kunnafoni filɛ an ye nin bɔ lesɔrɔ kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya bɛ a la n'an tora fasiri de sɛbɛnw olu lakali kɔnɔ an bɛ don min ye le soir de Bamako ale kɔnɔ soir de Bamako ale y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ nin waati in na min ye politiki tɔn dɔ bɛ yen u k'a ma ko Union pour la République et la Démocratie URD bakurunba fɔ la n'i ye jateminɛ kɛ ko politiki tɔn in gɛlɛya bɛ a kɔnɔna la nin waati in na sabu a tɔnden yɛrɛ damaw tɛ ka ɲɔgɔn ye fɔtaw ni kɛtaw la caman bɛ bi minnu bɛ tɔn in kɔnɔna la minnu y'a jira k'a fɔ ko olu fɛla de ye ko jɛrɛ belebeleba balalen u ka boloda ni o ye conférence nationale ye conférence nationale extraordinaire min filɛ nin ni a ɲininen don tɔnden dɔw fɛ olu yɛrɛ ka wulikajɔ bɛnnen don bi ko ka tɔndenw wuli yanni tile 20 cɛ u k'u bolonɔ bila sɛbɛnw na a bɛ fɔ min ma ko pétition bɛɛ ka i ka fɛla yira min fɛla ye ko nin jɛrɛ in ka boloda olu k'u bolonɔ bila minnu yɛrɛ fɛla tɛ olu ka na u bolonɔ bila la o ko de bɛ sen na sisan min ye politiki tɔn in ye ni o ye URD ye a jirala k'a fɔ conférence nationale extraordinaire min laɲininen filɛ nin tɔnden dɔw fɛ u ka hakilila ye mun ye o de ye k'a fɔ tɔn in a kɔnɔna la u ka bureau exécutif national kɔnɔna la tɔnden minnu bɛ yen ko olu ka yɛlɛma walima maa dɔw ka bila u nɔ na a ka falen o de ye u ka laɲini yɛrɛ ye o soir de Bamako ka fɔ la ko maa kofɔlen min ye nin ye a bɛ tali kɛ Gaɲɔn Kulubali ale ye danga 14 ye URD kɔnɔna la fo ka taa se Bakari Fɔnba ale ye secrétaire politique ye URD kɔnɔ Timothée Daou ale fana ye secrétaire à l'organisation ye bureau exécutif national la docteur Isiaka Sidibé ale ye secrétaire à la santé bureau exécutif national la Yunus Maïga secrétaire administratif BEN ani docteur Befon Sissé ale fana ye danga 24 ye fo ka taa se Abdul Aziz Diko ana a ɲɔgɔnna caman ale fana bɛ u ka sɔrɔko kunna URD kɔnɔna la nka kuma in fɔlen min ye URD ɲɛma danka fɔlɔ yɛrɛ ye n'o ye professeur Saliku Sanogo ye a ko nin laɲini min filɛ nin tɔnden dɔw fɛ
ko ale bu ladɔnniya k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'u bɛ sigi ɲini n'o ye conférence nationale ye fo tɔnden minnu bɛ yen n'olu bɛ bureau exécutif national kɔnɔ olu de ka sigi ka bɛn a kan k'a fɔ ko u bɛna jɛrɛ balalen kɛ nka maa dɔw ka wuli fo k'a ɲini ko maa dɔw k'u bolonɔ bila sɛbɛn na min sɔnna min ma sɔn olu bɛɛ lajɛlen k'i fɛla fɔ professeur Saliku Sanogo y'a jira k'a fɔ o tɛ politique tɔn o t'a ka taabolo ye ko gɛlɛya kɔni bɛ URD kɔnɔ bi sabu samasamani de bɛ sen na nin ko in siratigɛ la an bɛ to nin fasili sɛbɛn kelen kɔnɔ soir de Bamako limanaw kuma min filɛ nin ni a man di sabu a jelila k'a fɔ ko douanza mara la ko an ka finitigiw n'o ye forces armées maliennes ye maa 10 ɲɔgɔnna olu fara olu tora kɛrɛnkɛrɛnnenya la mugu foro dɔ senfɛ a kɛra Boni ani Hombori de ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kunnafoni kalama ni olu ye soir de Bamako maaw kunnafoni nin ko siratigɛ la a jelila k'a fɔ armée yɛrɛ ye communiqué dɔ kɛ chef d'état-major général des armées a y'a jira k'a fɔ ko waleya min kɛlen nin ye a kɛra alamisa tɛmɛnen de utukalo tile 19 san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen sanga 45 armée ka ciden dɔw n'o ye convoi dɔ ye min tun bɛ ka bɔ douanza k'i kunda Boni kan k'u taara bɛn jan dɔ de kɔnɔ mobili dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko frigonet a na kɛ min ye mugu foronta dɔ ye o de tun bɛ o mobili kɔnɔ a kɛra siraba min n'u k'a ma ko RN16 Boni ale fanfɛlaw la min y'an ka armée ye u taara bɛn o de mugu in ka forona limanaw ko maa 15 o de ni tora a ko la maa caman olu fana sɛbɛkɔrɔ joginna an ka finitigiw olu cɛla chef d'état-major général des armées a kɔni ye dugawu kɛ maa minnu bɛ yen ni olu ni tora nin ko in na ala ka u dayɔrɔ sumaya ani minnu bɛ yen ni olu fana joginna ala ka u ka farikolo kɛ farijagabɔ ye chef d'état-major général des armées a y'a jira k'a fɔ danaya kɔni bɛ hali sisan ka da an ka armée kan minnu bɛ yen bi ni olu jɔlen don jamana lakanani ko la ani fana a ye tasibila fana kɛ ka ɲɛsin hali dɛmɛba minnu bɛ yen i n'a fɔ Barkan ani MINUSMA minnu bɛ jamana kɔnɔna la yan ni olu bɛ an ka forces armées maliennes kɛrɛfɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma ko u ka baaraw u bɛ se ka a kɛ cogo min na a ye dɛmɛ ani hakilila dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma. O kɔfɛ douanza mara la n'i ye jateminɛ kɛ waleya min kɛlen nin ye a jala k'a fɔ min ye hali kana Segu mara la min ye ni Bamanci jɛkulu ninnu ye olu de bɛ wulikajɔ la a yɔrɔ kofɔlen na ko hali min ye sous-préfet min bɛ Tomi yan o maa kelenw de taara bɛn sous-préfet ka a bɛ sigi la yɔrɔ min na k'o bɛɛ lajɛlen dakolonci ani hali nɛgɛjuru tigi minnu bɛ nɛgɛjuru sira minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la k'u taara bin o yɔrɔ kofɔlen ninnu fana kan a minɛnw bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka taa ni u sen fila ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ aw bonya bɛ nin kunnafoni la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ale kɔnɔ Nouvelle Horizon daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la an ɲɛ bɛ min ye Faransi ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan ni o ye force Barkani ye min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon maaw de gɛrɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ɲɛmaaba n'o ye général Laurent Mission ye commandant force Barkan a ye ɲɛfɔli min kɛ Nouvelle Horizon maaw ye o de ye k'a fɔ ko Barkan ale tɛna taa Barkan na to yan k'a ka baara kɛ n'o ye lakana baara ye ko nka a na to yan nka a na i bolo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la nazaraw ka kɛlɛcɛkulu minnu bɛ yen ni o ye takuba ye ko u bolo di olu de ma ka se ka baara dɔ fara a kan ani ka dɔ fara a kundama kan min ye kɛlɛcɛ ɲɛma ye n'o ye Barkan ka kɛlɛcɛ ɲɛma ye n'o ye général Laurent Mission ye a ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ kɔsa in na juin kalo tile 10 tɛmɛnen na yɔrɔ Faransi jamana kuntigi yɛrɛ de ye nin kuma fɔ k'a jira k'a fɔ ko min ye Faransi ka kɛlɛcɛ n'o ye Barkani ye ko u ka baaraw ko dansigina k'a la Sahel jamanaw kɔnɔna la k'a sɔrɔ don o baara bɛ sen na a jɔla k'a fɔ bi jamanaden caman de bɛ minnu bɛ malidenw cɛla minnu jɔrɔlen don k'a jira k'a fɔ ni Barkani taara walima ni kɛlɛcɛ dunan minnu bɛ an fɛ yan ni olu y'u kɔ don Mali la a bɛna kɛ sababu ye Bamanci jɛkulu minnu bɛ yen olu ka se ka fanga sɔrɔ yɔrɔ bi yɔrɔ la Barkani kɛlen don ka u jɔyɔrɔ la yɔrɔ minnu na min ye général
mami kun bɛ n'ale kun bɛ Barkan tɔgɔ la yan nɔ général Marc Kourich yɔrɔ commanda force Barkan min filɛ senna nin ye min bɛ tali kɛ maa min bɛ sisan n'o ye général Laurent Mission ale de bilala o nɔ na Nouvelle Horizon maaw kɔni y'a ɲininka ko baara ninnu bɛ cogo di sisan a kan ka taa taabolo jumɛn fɛ a kɔni ye ɲɛfɔli caman kɛ a y'a jira k'a fɔ maaw hakili la ko Barkan bɛna taa o cogoya la ten a tɛna taa o cogoya la ten sabu kalo 12 fo ka se kalo 18 ma o de baaraw dabɔlen filɛ nin ye opération Barkan bɛna o kɛ waati suruman tɛ waati jan de don k'a sababu kɛ G5 Sahel kan ka o ka kɛlɛcɛw kan ka na Takuba ka kɛlɛcɛw kan ka na Mali yɛrɛ armée fana kan ka yɔrɔ caman bɛ yen Barkan kun bɛ ka yɔrɔ minnu kɔlɔsi u kan ka falen-falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ko baara minnu bɛ sen na o tɛ baara nɔgɔn ye a tɛ se ka kɛ tile kelen a tɛ se ka kɛ tile fila sabu ko ni jateminɛ kɛ bamantijɛkulu minnu bɛ yen n'o ye terroriste ye minnu bɛ Al-Qaïda tɔgɔ la Mali kɔnɔna la yan a jala k'a fɔ G5 Sahel kan ka i labɛn ani Takuba u kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka jamana yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye frontière 3 ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Burkina ni Niger ka se ka o yɔrɔ ninnu lakana min ye Faransi ka kɛlɛcɛ ɲɛmaa ye n'o ye Laurent Mission a y'a jira k'a fɔ o tɛ baara nɔgɔn ye wa tile kelen baara yɛrɛ tɛ nka k'a fɔ de ko Kidal mara ni Tessaliti mara ni Tombouctou yɔrɔ olu fana bɛ lakana baara la o yɔrɔ kofɔlen ninnu na k'a fɔ de k'u bɛna u kɔ don Mali la pepewu o tɛna kɛ nka yɔrɔ caman kɔni bɛ yen u bɛna olu to yen Mali armée ani G5 Sahel fo ka taa se Takuba ma olu de bɛna jɛ ka o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka a ko baara in kɔni baara nɔgɔn tɛ nka n'i ye jateminɛ kɛ bi a kan ka lajɛ ji ɲama jɔlen de la ka a tɛntɛn baara in a bɛ se ka kɛ cogo min na ni Barkan y'i sen bɔ yɔrɔ min na Mali armée ka i sen da ye walima ni Barkan y'i ka minɛn cɛ ka bɔ yɔrɔ min na Mali armée ka se ka i sinsin ye o baara de bɛ sen na nka k'a fɔ de tile kelen tɛ an nana a fɔra ko an k'an ka minɛnw cɛ an b'an ka minɛnw cɛ ka taa o kuma tɛ dɔɔni de don walasa lakana baara a ka se ka kɛ ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔna la limanaw kumaw cayalen don bi kosɛbɛ an ka diinɛ ɲɛmaaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba min kɔnɔna la ni o ye Haut Conseil islamique ye silamɛ diinɛ de ko don limanaw a yala k'a fɔ kumaw cayalen don bi kosɛbɛ a ɲɛmaaba n'o ye Cherif Ousmane Madane Haidara ko yɔrɔ kabi waati tɛmɛnen na a jala k'a fɔ alimami dɔ bɛ yen ni ale tun bɛ Haut Conseil islamique kɔnɔ ale ye walan sɛmɛ dɔw yɛrɛ y'a jira dɔw ye jalaki ta ka ɲɛsin Cherif Ousmane Madane Haidara ma ale min ye Haut Conseil islamique ɲɛmaa ye ko a ye o tigi ye walan min sɛmɛ limanaw ka a ma kuma o ko la a y'i da de o ko kan wa hali kɔsa in na fana ko alimami fila bɛ yen olu welela bɔgɔ jenini kan Ansar Dini maa dɔ fɛ ko o bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye kumaw cayara kosɛbɛ Haidara nɔfɛ bi ale min ye Haut Conseil islamique ɲɛmaa ye ale min fana de ye cɛmancɛmaa ye bi n'ale de kan ka kuma fan fila bɛɛ fɛ ni bɛnbaliya bɛ silamɛw ka tɔnbaliya kɔnɔ ale de kan ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ kɔni ye caman bɛ yen olu ye jalaki ta ka ɲɛsin a ma yɔrɔ ale Cherif Ousmane Madane Haidara kelen a kun y'a jira k'a fɔ waati tɛmɛnenw na kunnafoniw la ko a ka baarabila sɛbɛn o b'ale bolo n'o ye démission ye ko a ko mana ɲɛ a mana tiɲɛ cogo min na ale bɛ se ka baara bila waati bɛɛ lajɛlen la nka limanaw a jala k'a fɔ Bangoni Janginɛbugu Haidara a yɛrɛ dagan bɛ yen nɔ de ko sifinaka dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu bɛ Bangoni sigi la olu de ye wulikajɔw kɛ k'a fɔ olu tɛna jɛn n'a ye cogoya si la Cherif Ousmane Madane Haidara ko a ka baara bila ka bɔ Haut Conseil islamique ɲɛmaaya la o tɛ olu fɛ la ye o kɔni ye wulikajɔ kɛ u farala ɲɔgɔn kan u ye kunnafonidilaw yɛrɛ wele ka nin ɲɛfɔli kɛ u ye u yɛrɛw ka fɔ la maa min bɛ tɔn in ɲɛma a ka fɔ la ko ni olu ye nin jɛrɛ min kɛ u ni kunnafonidilaw ko ni Cherif Ousmane Madane Haidara kun bɔra a kalama k'a kun tɛ jɛn n'a ye fiyewu ka nin sigi kɛ nka olu ta ye mun ye o ye k'a fɔ Cherif Ousmane Madane Haidara olu ye jɔyɔrɔ min y'a la Haut Conseil islamique a b'a a ɲɛmaaya la bi n'a fɔra ko maa dɔn wulilen don a nɔfɛ ka jalakiw ta ka ɲɛsin a ma olu tɛna jɛn ni o ye wa hali Cherif Ousmane Madane Haidara a yɛrɛ ye baara bila ko kuma min fɔ olu tɛna jɛn n'a ye olu b'a kɔ bi olu b'a kɔ sini kuma ye nin ye limanaw ne ka kuma tɛ an y'a bɔ Nouvelle Horizon de kɔnɔ aw bonya bi fasidi sɛbɛn in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn min kɔnɔ o ye l'indicateur du renouveau ye ale y'a jira k'a fɔ ko syndicat dɔ bɛ yen n'o ye lafasali kulu dɔ ye
olu be anga chakeda do be a nyeshine do anga jamana jago ko de ma ani jago mina fefe be bo jamana ko kana mali ko na la yanno olu de be o ko ka ajala ka fo syndicat ni o ye mimbe talike anga jago ko kuna syndicat comité syndical du commerce o kubu kelese ka bi kosebe o ya jira ka fo ko nyagamini do be sena mi ni jamana nyamaw de o yɛrɛ bila senga ko olu ma se ka fɛn faamuya a ko la o ye laɲini kɛ jamana faamaw fɛ sariya min ni o taara ordonnance do direction générale du commerce et de la consommation et de la concurrence n'o ye DGCC olu de baara dilen do ma n'o de ye fɛn fɛn bɛ minan fɛn fɛn sanni feere nasira la min bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na mali kɔnɔna la yan ko DGCC de b'a a ko ɲɛnabɔ a mana kɛ a bɛ tɛmɛ douane ka sira fɛ o a bɛ tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ o a bɛ tɛmɛ sɛgɛsɛgɛli o sɛgɛsɛgɛli sira fɛ DGCC ale de bɛ a baara kɛ ale de b'a sɛgɛsɛgɛliw kɛ douaniers nɔfɛ olu de ni douaniers b'a a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka olu nana bɔ mun kalama syndicat min bɛ n'o bɛ direction nationale de concurrence et de la commerce tɔgɔ la et du commerce tɔgɔ la olu y'a jira k'a fɔ ko jamana faamaw kabi san 2018 u ye nin ko ta k'a di patronat maaw de ma n'o ye conseil national du patronat du Mali o yɛrɛ bɛ ka baara kɛ ni kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ ye n'o ye SGC ani Cotecna ani Bureau Veritas Mali ko CNPM bɛ ka baara kɛ ni o ma ko fɔlen ninnu ye min ye syndicat baarakɛlaw ka lafasalikulu min filɛ nin ye DGCC tɔgɔ la o y'a jira k'a fɔ nin ye ko ye komi ni sariya sɔsɔ yɛrɛ dan don wa ko miliyari 60 san o san o de bɛ tila kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNPM maaw ani minisiriso min bɛ an ka sɔrɔko kunna ministère de l'économie et des finances a maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa dɔw de bɛ yen minnu bolo biri bɛ nin ko da la olu de bɛ ka a ko kɛ ko wa ko nin bɛ senna a bɛ san 5 bɔ syndicat in ko olu ye jateminɛ min kɛ nin ko la segin ka kɛ kɔ joona joona jamana ɲɛmaaw fɛ u ka se ka nin ko ta u y'a sariya ta cogo min na u ka a lawaleya ten n'o tɛ olu labɛn bɛ ka baara bila parlementaire yɛrɛ k'o bila n'o ye grève illimitée ye kuma ye nin ye dɛ limanaw an ye nin bɔ l'indicateur du renouveau aw bonya bi nin kunnafoni la ka kunnafoni kun cɛ an bɛ taa l'indépendant ale kɔnɔ indépendant ale kumana limanaw indépendant y'a jira k'a fɔ an ka ministre min bɛ yen ni ale ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ni jamana wɛrɛw baara ma affaires étrangères Abdoulaye Diop ale ɲininkara kɛrɛnkɛrɛnnenya la radio so dɔ fɛ ni o ye DW sɔgɔmada joona min ni o kunnafoni dira araba tɛmɛnen utukalo tile 18 min ye ministre ye Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ ɲininkali min kɛra la o de ye k'a fɔ transition n'o ye cɛmancɛ fanga ye mun tora a ye don nataw la ko yalima kalata min bolodalen don ani cɛmancɛ fanga yɛrɛ kan ka ban waati min na ko a na se ka ban o waati la wa Abdoulaye Diop a ye jaabili min kɛ o ko la a y'a jira k'a fɔ bi cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw bɛ baara la wa min ye u kɛlen don ka u yɛrɛ di walasa waati min dilen don o waati bɛ se ka labato cogo min na nka Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ fana tiɲɛ don waati kɔni dira walasa min ye baara bɛ se ka bɛn waati kofɔlen ma nka fɛn dɔ bɛ yen fo maaw ka o faamuya ani fana gɛlɛya dɔ bɛ Mali ka bin i tɛ se ka ko teliya ka baara dɔ bɛ yen k'a kɛ waati kɔrɔtɔlen kɔnɔna la ani diɲɛma kɔrɔtɔlen dɔ bɛ ka Mali lajɛ i n'a fɔ an dɛmɛbaa minnu bɛ yen ni dɔw yɛrɛ kɛlen don k'u ka dɛmɛ tigɛ Mali la bi a bɛ waati jan bɔ CEDEAO ni Union africaine n'a ɲɔgɔnnaw ani hali a da sira l'Américaine jamana kɛlen don ka i bolo biri bi pankuru dɔ bɛ yen min ni u kan ka na an ka jamana kɔnɔna la min Abdoulaye Diop a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la a ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali gɛlɛya bi ko tɛ a daminɛna a mɛnna n'a fɔra an bɛ ka an sɛnsɛn ka bɔ o la cɛmancɛ fanga dɔ bɛ yen an bɛ o kɔnɔna la bi o cɛmancɛ fanga in o kan ka kalata ɲuman de labɛn n'a ma ɲɛ ko an bɛ kalata ɲuman labɛn limanaw k'a ma se girin-girin ma Abdoulaye Diop ale min ye ministre min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw baara kunna a y'a jira k'a fɔ a b'a ɲini diɲɛman fɛ CEDEAO b'o la Union africaine b'o la ani hali communauté internationale ninnu u k'a lajɛ u k'u bolo don Mali fɛ sabu an tɛ se ka kalata kɛ fiyewu ni diɲɛman mana u bolo don an fɛ
ka an dɛmɛ walasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la cogo min na o dun tɛ se ka kɛ fo hali transition ni dɔ de bɛ se ka fara a ka dɔ ka fara a kan walima ni dɔ bɛ se ka baara wɛrɛw bɛ se ka boloda don nataw la o ka kɛ n'o tɛ an filɛ nin kɔrɔtɔ min na ka transition ka girin ka fɔ de ko kalataw ka kɛ kalata jɛlen limanaw ko tɛ se ka kɛ an filɛ nin girin nin kɔnɔna la nin Abdoulaye Diop minisiri min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw koɲɛ kunna ale de ye nin kuma fɔ limanaw indépendant an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi sɔgɔmada in na an bɛ kunnafoni bila nin kan an sera ka min lakale aw ye bi o de ye nin ye k'aw fɔ k'aw barikada an b'a fɔ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna. Aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛn kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.